Ay, tinta mo kuya. Balot peno chicharon bossing oh. Balik pa yun, chicharon. Magkano yung ganito kuya? 20 lang Tropa. bossing. Ha? 20 lang. Beno isaw? Opo, isaw. Isaw ng Alam ko pagkaano na ito, macaroni. macaroni, para bossing. para isaw ng kangaroo, malaki kasi. Magkano pag balot? Betching ko lang. Benching pag Pinoy. 22 bossing. Tama. Mo masarap yung suka mo no. Masarap May yan, asin ka bossing. dyan. Meron boss. Asin. Meron. Pabili ako pisong asin tropa. Para naman na yan. Kasi inaaswang yung binang ko, pangagis ko lang sa bumong mamaya. Buntis, Pwede yun boss, nang bibili pang ano to ng mga ano eh. buntis kasi yung binang ko eh. Pisong asin lang. Paano naman yung bang customer ko boss? Salamat tropa. Ah boss. Salamat tropa. Sana yung nasa mga ano mo. Oh, salamat tropa. Pinoy Big Brother, tropa oh. Nasa Pinoy Big Brother tayo. Tropa. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh, nasa Pinoy, ayun oh, mga tropa oh. Ay, balot. Balot. Yan, yan. Ay, tinta mo kuya. Balot peno chicharon bossing oh. Balik pa yun, chicharon. Magkano yung ganito kuya? 20 lang Tropa. bossing. Ha? 20 lang. 20 ito, ganito. 20 lang din bossing. 20 lang din yan ito. 20. Ano yung isaw? Opo, isaw. Isaw ng Alam ko pagkaano na ito, macaroni. macaroni, para Oo, bossing. para isaw ng kangaroo, malaki kasi. Oo. Ano ito, ano to? Balot bossing oh. Balot. Sarap yan bossing. Balot. Mainit yan, tropa. Mainit yan bossing. Mainit. Oh, balot penoy oh. Penoy sa Balot Pinoy. Magkano pag balot? Betching ko lang. Benching pag Pinoy. 22 bossing. Tama, kakatapat natin ng Pinoy Big Brother oh. No? Atik. Oo. Kaya Kaya ito si Piang eh. inaantay mo. Kaya ka pa dito, tropa? Kanina pa bossing. Ah. So magkano to? 20. Tapos isaw. Oo boss, 20 boss. Isaw, no? Ayan boss. Mo masarap yung suka mo, no? Masarap May yan, asin ka bossing. dyan. Meron boss. Asin. Meron. Pabili ako pisong asin, tropa. Para naman na yan. Pisong asin nga kailangan ko kasi inaaswang yung binang ko, pangagis ko lang sa bumong mamaya. Buntis, Pwede yun boss, nang bibili pang ano to ng mga ano eh. buntis kasi yung binang ko eh. Pisong asin lang. Paano naman yung bang customer ko boss? Hindi, pisong asin lang kuya. Eh, tropa. Kasi agis ko lang sa bumong mamaya, inaaswang yung binang ko. Buntis eh. Okay lang. Nagli-labor na nga kagabi. Akala ko pa naman bibili ka pa ng ano. Hindi, pasensya na tropa, piso lang talaga. Napadanas na, stayin ako dyan oh, sa may ginagawang building. Yung ano lang, pisong asin lang. Yan. Yan, salamat tropa. Ayan boss. Salamat tropa. Sana yung nasa mga ano mo. Oh, salamat tropa. Pisong asin. Bulanin. Ano tropa? Tropa, joke lang. Nag-content lang ako tropa, pira. Nag-vlog lang ako, okay lang upload natin? Ha? Okay lang. Ano ba yan? Okay lang na i-upload natin? Ha? Okay yun ah. Okay lang upload natin? Okay lang? Piso nga. Hindi ako na tropa, okay lang. Okay lang. Upload natin to tropa. Nag-content kasi Akala ako. ko pa naman bibili ka marami. Piso asin lang eh. Yan, entertainment lang yung mga vlog ko tropa. Pasensya ka na ha. Piso asin no, kaya na bibili ako. Piso asin.